Dip, stir, bite. Sarap. Okay ba, sir? Ala, Uy, nag-glow grabe, sir. sarap. Thank you, sir. Mare-recommend mo ba sa mga friends Oo, mo? 10 out of 10. Actually, Yay! 15 out of 1,000, 1 million out of 10. Oo, siya! masarap! Nice to meet you, Sir Keith. Sir Keith, taga saan tayo? Taga-US po tayo. Ay, wow. Opo, talaga, Sir, yeah. buti yung alam mo mag-Tagalog. Kaya nga po. Talaga, Pilipino rin naman po kasi yung mga kaibigan ko. Sa US, sir? Opo, yeah. So, Sir, are you student pa? Or working na? student, yeah. Working student? Opo, yeah. Sir, Kaya- kamusta naman ang La Union sa inyo? Maganda naman, napaka-peaceful. Eh di sir, fluent na fluent ka mag-English. Oh, di naman. Eh! Sorry, inuubo. May plema pa ako, sorry. Sorry po. Nagkasipon ako kasi naulanan ako dito. Opo. Sir, May mas meaning nun, sir, is nag-enjoy ka talaga dito sa LU. Oo. Nasobrahan mo, sir. Sumasobra ka na. Nasobrahan. Too much. Ang gagawin nyo pa is dip. Ayan, and then you need to Lahat. steer hanggang sa ilalim. Kasi nandun yung magic. Opo. Tapos, Sir Keith, you need to bite ng isa sabay sip. Sa, parang ano, okay. Yes po. Dip, steer, bite, and sip. Dip, stir, bite. Sarap. Okay ba, sir? Ala, Uy, nag-glow grabe, sir. sarap. Thank you, sir. Uy, sarap. Nag-glow si sir. Uy, uy, ano, golden hour Thank siya, you. oh. Baka- Lagyan nyo nga ng music, golden hour. Joke lang. Uy, masarap. Thank Masarap you. siya. Sir, mare-recommend mo ba sa mga friends Oo, mo? 10 out of 10. Actually, Yay! 15 out of 1,000, 1 million out of 10. Oo, masarap. Talaga. Salamat. As in, like no joke. Thank you so Masarap. much, Sir Keith. Hope you enjoy your stay here in La Union and yung coffee natin. Sir, masarap din yung mga coffee dito. Ang sarap. Sir. Thank you, thank you.